Lebah tahu pasti apa yang disukainya. Tapi apa yang akhirnya kita santap ditentukan sendiri sepenuhnya oleh tanaman. Dengan bantuan nektar, tanaman mengendalikan hewan mana yang menyerbukinya dan mana yang tidak. Tapi itu mungkin nantinya berubah berkat upaya Gertrude Lohaus yang meneliti di ruang khusus Universitas Wuppertal. Ia adalah pakar nektar tanaman, juga pakar getah phloem yang dijuluki darah tanaman dan jadi basis pembentukan nektar. Pakar biologi ini ingin memahami bagaimana dan dalam situasi apa campuran dari gula dan asam amino tersebar di tanaman. Karena getah tanaman tidak hanya menentukan bagaimana dan hewan mana menyukai nektarnya, tapi juga ketahanan hidup tanaman. Tapi getah ini tidak mudah dipanen. Itu masalahnya. Tanpa hewan ini mustahil. Bantuan datang dari kutu daun. Da, ja nix. Tidak ada, di sini juga tidak ada. Da ist auch nix. Tapi akhirnya ditemukan juga. Dan untuk menangkap kutu daun tidak perlu banyak alat. Einen kleinen Käfig und einen Pinsel und mit dem Sebuah Pinsel kandang kecil dan kuas. mache ich Dengannya ganz saya melakukan vorsichtig, dengan dass ich die hati-hati. Läuse jetzt in Saya diesen memindahkan Käfig kutu dengan pinsele, kuas ke kandang. Satu persatu dengan menggoretkan so kuas. einzelne immer wieder abstreife. Kutu daun sepertinya tidak tenang dan ada alasannya. Hewan-hewan kecil yang ditangkap mendapat daun baru untuk disantap, kemudian ditempatkan di bawah mikroskop. Komposisi getah tanaman berubah-ubah sesuai tempat dan daun. Untuk memahami apa yang terjadi pada tanaman, pakar biologi itu harus mendapat semacam gambaran hidup dari sel-selnya. Tapi itu sulit karena gula hanya mengalir di sejumlah kecil sel. Dan di sel yang mana? Tidak bisa dengan hanya mengepres daun. Das heißt, wenn ich das hier Kalau saya menekan ausquetschen semua würde, ini, saya akan hätte ich melihat 99% 95 dari oder sel lainnya 99% dan andere kurang dari Zellen 1% und yang weniger isinya als ingin saya lihat. 1% Zellen, die ich gerne, wo Tidak deren bisa Inhalt begitu. gerne wissen würde. Das geht nicht. Disinilah kutu daun berperan. Kutu tahu di sel mana terdapat getah phloem dan disitulah hewan akan menancapkan sungutnya. Pengetahuan inilah yang akhirnya merugikan kutu. Mikroskop dilengkapi laser dan begitu kutu menghisap getah dari sebuah sel, Gertrude Lohaus memotong sungutnya hanya dengan sekali tekan tombol. Dengan kapiler kecil, pakar biologi itu menampung getah dari sungut kutu. Getah yang jadi basis pembuatan nektar oleh tanaman. Wir haben Bienen als Bestäuber oder aber auch Fliegen Kita oder punya sogar hewan penyerbuк, Fledermäuse oder lebah, Vögel. lalat, atau Und bahkan die Frage kampret dan ist, das ist burung. eher eine Yang menjadi pertanyaan dari Grundlagenforschungsfrage, penelitian was dasar kommt ini, an apa in yang der ada di dalam Blüte bunga, und welche dan kemampuan apa untuk memproduksi enzymatischen enzim yang dimilikinya Möglichkeiten untuk hat eine membuat Pflanze, nektar muss ini sie atau haben, nektar lainnya. um den Nektar zu machen oder einen anderen Nektar zu machen. Jika orang bisa merekayasa getah sel dari tanaman, mungkin bunga ini juga akan menarik bagi serangga penyerbuk lain. Dan tanaman sendiri jadi bisa lebih mampu menyesuaikan diri jika situasi di sekitarnya berubah. Ini tidak hanya memberikan harapan bagi manusia dan serangga penyerbuk, tapi juga harapan bagi generasi kutu daun berikutnya.